Okay, good morning, class. And before we proceed with our lesson proper, may I request Kurt to please lead our opening prayer? Okay, let's pray. Thank you for this day. Thank you for all the blessings. Thank you for everything. Please protect us from COVID-19. Sorry for all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, to formally start, let us have first our meditation for our Bible verse for this week, taken from the book of Psalm chapter 1, verse 6. So please listen carefully and feel the presence of the Lord in our Bible verse for this week. Greetings in the wonderful name of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. This is Temple Christian Academy's verse for the week. It is found in the book of Psalms, first chapter, verse 6. Psalm 1:6. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked shall perish. How does God know the way of the righteous? It is because it is under and in conformity with His will. It pleases Him, and therefore it brings blessings in every step. Unlike the way of the wicked, which is evil in His sight, it will never receive blessings. To God be the glory. Let's pray. Father, thank you for your word. We pray, dear Father, that you guide us all along the way. To you alone be all the glory. All this we ask and pray in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, your only begotten Son. Amen. Okay, once again, good morning. Kamusta? Nakapamahaw na? Oh, And Kurt, kamustang exam? budlay. Pilang score? True. Pilang May duwa score, ko ka Kurt? mistake. May duwa ka mistake. Sa diin to nga part. Ihatag ko lang ang screenshot karon. Oh, basi na talang lang, pero kabalo ka lang man. Oh, Okay, so let's proceed to our next topic. This will be all about series of operations. Okay, we have the following rules for the order of operations to follow as to avoid confusion. The first rule we have, Dane, can you please read? To solve the word problem, simplify the first terms in parentheses and brackets. Okay, take note, gidanay class ha, nga kung may parenthesis or may brackets, amo na siya ang aton nga unahon i-simplify. And the second rule, ano aton second rule, Kurt? division or multiplication should be performed first before addition or subtraction. Okay, that is why ginakuha naton ang ginatawag naton nga GEMDAS or PEMDAS, which unahon danay ang multiplication or ang division before ang addition or subtraction. Clear? Clear lang ning aton duha ka rules? Okay. So we have example. So we have 12 plus 4 divided by 4 times 3 minus 1. So ano danay aton unahon? 4 times 3 po. Ang 4 times 3, unahon ta? Simplify ang division. Okay, mauna ta danay sa division. So kaya hambal dito, division or multiplication ang mauna. So unahon ta na ang division. So 4 divided by 4, 1 po. this why may ari nakita diri 1 sa dalom. So i-kwanta danay nga next, after naton ma-simplify ang division, gagamit, ano naman ang aton i-simplify? Multiplication po. Okay, therefore we have now 1 times 3, pila na siya? 3 po. 3. Therefore we have now 12 plus 12. 3 minus 1. So anong aton unahon? Depende na Add dili po. kung Ay, ma-add una. ta or ang subtract aton unahon. So unahon ta siya bi-add. 12 plus 3. 15.
15 minus 1, 14 po. 14. So try ta naman siya unahon ta ang subtraction. 3 minus 1 2. plus 2. 12. 14. So nakita naton nga kung unahon ta ang addition or unahon ta ang subtraction, equal lang gyapon ang iya answer which is 14. Clear? Yes po. Okay, let's proceed sa another. So ari may parenthesis na ta kay may different signs na ta. So we have now negative 5 plus 6 divided by negative 3 minus negative 10. Anong unahon ta? Anong unahon Divide ta? po. Divide. Anong Divide. i-divide ka? Anong i-divide ta di class? 6 kung negative 3 po. Okay, we have now 6 divided by negative 3. Pila na siya? Negative 2 po. Okay, negative 2. Naintindihan ko nga ang nag-negative 2? Hindi po. Hindi. Okay, take note class. Ang aton nga dividend, ano gani? Positive 6. Ang aton divisor, negative Negative 3. 3. Kung i-divide naton class, basta may ara sa ila, isa sa ila nga lain ang sign. Example, negative ang isa, positive ang isa. Once gina-divide ta ang aton nga dividend sa negative nga divisor, ang quotient or ang answer, negative na siya. The same na siya nga 10 divided by negative 2. So, pilang answer? Kunang 10, Negative i-divide 8. by negative 2. Negative I-divide. 8. Divide. Di alam po ko, itong calculator ko. Ang 10, i-divide naton by negative 2. Pila na siya? Pila, Kurt? Negative 5. Okay, negative 5. Amo na siya nga ang 6, kung i-divide sa negative 3, ginakopy naton ang negative sign sa aton nga divisor which is negative. Klaro? Yes po. Okay, diri naman niya ho. Okay, diri naman class sa negative niyo kag sa negative 10, ari bila class o sa last gid. Ini ang negative nga sign, i-multiply mo ni siya sa minus sign diri sa gwa, mahimo na sa positive. Karon. Pero ato nanay unahon ang division. So again, unahon ta si 6 divided by negative 3, pila gani? Negative 2 po. Kaya amo ni siya class nga nag negative 2 o di ang sa dalom. Next. Negative 5 plus negative 2. Negative 7 po. Okay, negative 7 na siya. Amo na siya nga nag negative 7 aton dira sa dalom. Naintindihan? Yes po. Then, Oh. copy ang last nga nabilin which is minus 10. negative 10. So, take note class, minus nga ari sa tunga, i-multiply mo na siya sa negative sign ni 10, mahimo na siya positive. Kay negative times negative, positive. Positive. Positive times positive, Positive. positive. Negative times positive, Negative. negative. Basta pareho ang duha ka sign, puros na positive kung i-multiply. Kung lain-lain ang signs, kung i-multiply, negative. Clear? Yes po. Okay. Oh. Ang buot silingon sini class ang parenthesis class so multiply ni ha. Therefore amo nang agin multiply ta sa negative kag si negative nga sign ni 10. Clear? Yes po. Okay. So therefore mahimo na siya negative 7 plus 10. Three. Okay, amo na siya nga nag-positive 3 aton answer.
Kay negative 7, mahimo ni plus. Kay ma-positive, plus 10. That is why may ara kita positive 3. Clear lang na yung number 2? Yes po. Okay, Oh. tagaanta naman another. Number 3. Negative 5 plus 8 divided by negative 3 minus negative 10. So sa aton dito Divided ang by- first rule kagina, ano gani ang unahon simplify? Ang Ang ara sa division po. sulod sang parenthesis. Parentheses. So sa nakita ninyo class, duha diri kabilog integers ang ara sa parenthesis. So negative 5 plus 8, unahon ta ni siya simplify, pila ni siya? Negative 3 po. Ay, Negative positive. 5 plus 8. Okay, very Positive good. po. Positive 3. Then, copy na lang ang sugpon nga divided by negative 3 minus negative 10. Next, sa second rule to naton, ano ganing unahon ta? Divide po. Divide. So, positive 3 divided by negative 3. Pila siya? Negative 1 po. Negative 1. The same na siya class sa multiplication bala kung ga-multiply kita the same ang sign, positive kag positive, positive ang answer. Kung ga-divide kita, kung parehas ang sign, positive man na siya. Kung lain-lain ang sign, nakita ninyo positive 3 kag negative 3, negative man na ang sign sa aton nga answer. The same sa multiplication. Clear? Okay, next. Since ara na ang negative 1, kay gin-divide ta si positive 3 divided by negative 3, negative 1 aton quotient, then bring down lang si minus negative 10. Take note liwat class, ang minus kag ang negative aton ini siya i-multiply mahimo Positive. positive. Therefore mahimo ni siya negative 1 plus 10. Agree? Mahimo ni negative 1 plus 10. So pila Kurt? 9 po. Okay, Nine. positive 9. So naintindihan kung nga anong positive 9 eh? Kay negative Yes, 1 plus 10, that is positive 9. Next, number 4. 16 divided by 2 times the quantity negative 8 plus 4 plus 1 times negative 5. So, din ang aton unahon. Ang parenthesis po. Okay, ari ang negative 8 plus 4. So, pila ni siya ang negative 8 plus 4? Pila ni siya, Kurt? Negative 8 plus 4, Kurt? Negative 4 po. Okay, negative 4. And we have now negative 4 aring sa dalom. Then, isimplify ta naman ni siya. Unahon ta ni Japon no simplify ang iya sang parenthesis. So 2 times negative 4. Negative 8 po. Okay, that is why may ari kita diri negative 8 sa dalom. Nakita nyo? Yes po. Copy lang si 16. Then simplify si 2 times negative 4. That is why may ara kita negative 8. Then copy lang si plus 1 times negative 5. Next. Unahon ta naman ang division. So 16 divided by negative 8. Negative 2 po. Okay, negative 2. Kay lain-lain aton sign. That is why negative aton answer. Again, 16 divided by negative 8. Negative 2 po. Negative 2. Next, isimplify ta. Positive 1 times negative 5. Negative 5 po. Okay, negative 5. So, ari naman ta. Positive times negative, pila na? Negative 7 po. Negative. Therefore, mahimo na siya. Negative 2 minus 7, pila? Negative 7 po. Negative 7. Naintindihan? Yes po. Oh.
Okay. Ma-proceed ta sa next example. Number 5. Okay, we have 8 minus 3, open ang bracket, minus 4 minus 2 times the quantity, negative 6 minus 3, close bracket, divided by 2. So again, ano to ganing first rule? Unahon da na simplify ang mga terms inside sang parenthesis. So anong unahon ta di class? Ang negative 6 Okay, very minus good. Negative 6 minus 3, pila na? 3, negative 3. Negative Basta 9 gani, po. the same ang aton nga sign, i-add ang duwa ka integer, then copy ang common nga sign. So negative 6 minus 3, pila na Negative siya? 9 po. Okay, that is Negative why we 9. have negative 9. Next. Anong ato ni moon? I-multiply ta ang negative 2 nga ara sa tupad ni negative 9. So negative 2 times negative 9. Positive 18 po. Okay, that is why may ari kita diri positive 18. Clear? Ang ginasircle-circulan ko sang mouse. Oh, Next. Ang ato naman nga himuon, i-simplify ta na ang sa sulod sang bracket. Negative 4 plus 18. Positive 18 po. Negative 4 plus 18. Negative 4 plus 18, pila? negative 22. Again ha, negative 4 plus 18. Kung amo na siya class, since lain-lain aton sign, i-subtract na sila nga duwa, then i-copy ang sign sang pinakadako nga number. So 18 minus 4, pila na? 14. 14. So kasi o sign ang may pinakadako, kay 4 or kay 18? 18 po. Therefore, anong sign ni 18? Positive. Okay, amo na siya nga gin copy ta ang sign nga positive, kagin subtract ta ang 18 minus 4, which is 14. So negative 4 plus 18, that is positive 14. Clear na? Ano po yung bulk po? Negative. Ang bal mo yung kagina positive 18. Okay, klaro na ne? Yes po. Okay, next. Since nakuha na naton ang bracket dito, na simplify ta na ang negative 4 plus 18, ang imuon ta naman di class is i-multiply ang negative 3 nga ara sa tupad ni positive 14. So negative 3 times positive 14. 42 po. Anong sign? Negative po. Okay, negative 42. Amo ni nga nag-negative 42 na di. Then i-copy lang yung 8 gyapon kag ang divided by 2. Then anong unahon ta? Subtract or divide? Divide po. Okay, divide. 42 divided by 2? 22. 21 po. 21. 21 lang, Kurt. Kay 42. Oo. Okay na, clear lang, Kurt? Oo. Okay, 8 minus 21. 13 po. Negative 13. Okay, 8 minus 21. Negative 18 po. Negative 13. 13. So clear lang ang nag-negative 13. Unahon na i-simplify ang sa sulod sang parenthesis hasta nga ma-simplify ang tanan nga integers nga ara sa sulod sang bracket. Clear? Once ma-simplify na, then ma-perform ka na una ang division, sunod si multiplication, then either subtraction or addition ang isunod. So ang number 5 nga example, clear na ni? Yes po. Okay, next. Keep in mind nga sa simplifying a series of operations, anong aton i-consider? First, Kurt, please read. In simplifying series of operations, consider the following. Simplify the terms inside the parentheses or bracket. Start with the inner symbol. Okay.
Basta gani may naka-bracket or parenthesis, sa sulod sang bracket, di ba kagina, dire sa example, taho may ara pagid parenthesis. Unahon, danay ang sa sulod sang parenthesis, hasta nga ma-simplified mo ang sa tanan nga integer sa sulod sang bracket. Then, multiply or divide first from left to right. Then, after nga nag-perform ka multiplication or division, ano ang last? Add, or subtract from left to right. Okay, add or subtract from left to right. Okay, can you please open your book? Ara din yung libro. Yes po. Kurt, ara din mo libro stupad mo, Kurt. Oh. Okay, open ang sa libro on page 241. Sa 241. 41. Okay, sa concept and skills. 1 to 16 da bala? Ay, 1 to ano na 17? Ang 1 to 17, kita niya? Yes po. Oh. Pasimple sa mga example po sa pendas po, pero kabudlayan Okay, sila. kung anong taniyo, i-discuss ta ni Danay. Okay. Ang number 1, kaya nyo na, di ba? Hindi po. Aba, hindi pa Hindi. rin kaya ang number 1. Hindi. Unahon, simplify ang 4 plus 3. Then, i-multiply siya sa negative ya sagwa. Mahimo na negative 7, di ba? Wait, stone. Negative 7, i-times mo naman siya sa negative 7. Positive. 7 times 7. 49. 49. 8. So may ara ta, positive 49 minus 9, pila? Okay, mahatag Ano to ko po? another example. Wait lang. Insert. Ang may fraction ako niya, taga. Okay lang ang may fraction ang ihatag ko. Hindi po, kay may aral naman di po already sa answer na ako. So example, may ara kita. Ano daw ang pinaka-highest nga exponent sa dalom? Squared lang na. 2 lang ang highest exponent. 5. Sa mga activities, no? 2 lang. I don't even know po. 2 lang, no? 2 lang. Okay, ikaw ng tadanay. Ikwanta lang, 1 to 15 lang. Oh, yay. 1 to 15 lang. Kaya ang number 17, ang kwaon mo da iya n. Exponent. Ang exponent, yeah. So, diri example, sa number 3, bala klase number 3. Oh, number 3. Lantawa, 7 minus 8, pila na? 7 One. minus 8, 1. Negative 1, di ba? 1. Oo. Okay, ang negative 1, i-multiply mo 5 ka beses. Negative 1 times negative 1 times negative 1 times negative 1 times negative 1, pila na siya? Negative 5. Negative 1 times negative 1 times negative 1. Negative Negative 1 1. lang yapon. Next, i-multiply mo na siya sa negative 6. Negative 6. Negative 6. Negative 1 times negative 6. Negative 1 times negative 6. Pila? Positive 6. Okay, positive 6. Amo na siyang answer. Next, dire naman niya sa number 4.
Unahon mong sa babaw. 5 minus 9, Okay. 5 minus 9 equals to negative -4. 4. 2 minus 3, -1 po. negative 4 divided by negative 1. Negative 4. Positive. Kay pareho sila negative. Kung i-divide mo, ma-positive na. Same na siya sa multiplication, ang sign. Amo na siya sa number 4. Ang sa number 5, unahon mo ni Anay ang sa bracket. Unahon mo ni Anay ho, ang 8 minus negative 3. May mo ni siya 8 plus 3, di ba? Agree ka mo, Kurt? Sa number 5. Ang 8 minus negative 3, mahimo na siya, di ba? 8 plus 3. Kaya ma-multiply ni ang negative 3 kag ang negative sa gwa. So, negative times negative. Positive po. Sa amo na nga mahimo siya, 8 plus 3. The same to bala kagina. Ang sa number 5 niyo. Nga ribala, i-type ko Ang negative 24 ilang divided by bracket. Hindi na din bracket man. Parenthesis lang gamiton ko kay yawan ko pangita bracket. 7 minus 8. Ang bracket po na lapit tupad lang na po sa P. Ay, di na di gani. Ay, oo, regali. Wait lang. Okay na, 7 minus 8 minus negative 3. Okay, di ba amo na da siya sa number 5? Okay, ang ginapangita dira ang answer lang man. Okay, negative 24 divided by, open ang bracket, 7 minus 8. Kita ano share screen ko? Oh. Okay, ini class pala ang negative nga sign ni 3 kag ang minus nga ara sa iya tupad. Kung i-multiply mo na siya, negative times negative, Positive. positive. Amo na nga mahimo na sa ng capital divided by 7 minus 8. Mahimo siya positive, di ba? Then amo na siya. Ma-positive 3 na siya. Then simplify. Una, 7 minus 8 pila na? Negative 1 po. Plus 3. Negative 1 plus 3. Positive 2. So kung unahon ta naman niyo, 8 plus 3 pila? 11. 11. 7 minus 11 pila? Negative 2. 7 minus 11, negative 2. 4. Okay, din natin unahon. Add or subtract? Add. Add. Sure? Mauna ta add? Oh, So, Jeff, das din ang gauna. Subtraction. Kaya anong gauna? Di ba wala naman na siya class parenthesis? Ang unahon ta diriyo, 7 minus 8 plus 3. Diretso na lang. 7 minus 8. Negative 1 po. Negative 1 plus 3. Pila to gani? At positive 2 po. Okay, positive 2. Therefore, maara na ta. Divided by 2. So, negative 24 divided by 2. 12 po. Anong sign? Positive. Positive. Negative na ang sign ni 24. Negative 24. Okay, ayo. Hasta lang 10
Yay! Ayo ang hasta 10. Yay! Para di damo gid. Okay, medyo hapos na ha, wala na sang ano ang number 8 kay may exponent siya ya. Di ba may exponent ang number 8? But silingon sina negative 2 squared. Negative 2 times negative 2 pila? Negative 2 times negative 2 to po. Pila? Positive. Positive 4. So, simplify mo na dayon. 4 times negative 3 times positive 4. Napila na siya. 4 times negative 3, pila gani? 4 times negative 3. 12. Okay, 12. Negative. Sulat ko diyo para makita. So, 4 times negative 3, that is negative 12. Times positive 4, negative 48, di ba? Sakto? Oh, Okay. 4 times negative 3, that is negative 12 times positive 4, that is negative 48. How about ang sa dalom? Negative 19 plus 11. Negative pila na? 8 po. 8. So, simplify mo ni. Negative 48 divided by negative 8. Ano po? Ariyo, ang negative 48, divide mo sa negative 8. 6 po. Okay, Positive. 6. Bale, 12 minus 6 na ta. Kaya positive 6 ang answer. Okay, 12 minus 6. 6 po. Amo na siyang answer. Oh, my brain. Clear Already lang? stressed as it is. Kurt, klaro lang, Kurt. ambot oh. Ambot Ang number 10, bala lang tawa. Ten. Unahon mo ni Anay, negative 4 plus 6, pila? Negative 4 plus 6, pila ni? Pila din? Ten. Pila? Awan na pala, sulat na. Kung different sign, para hindi ka magtalang, different sign, mauna ta na addition na addition. Addition. Number 1, different sign. Kung different sign, kung gina-add naton, bala, example, ariho, negative 4 plus 6, subtract the integers and copy the sign of bigger number. Clear? Yes po. Hara kung different ang sign, kung ga-add ka, example, negative 4 plus 6, i-subtract nimo ang duwa ka integer, that is 6 minus 4, pila? 2 po. 2. So, ano nga number ang may pinakadako? 6 po. So, ano ang sign ni 6? Positive, negative. Negative po. Therefore, negative ang sign ni 6. Para sa libro, sa number 10. Positive. So, kung positive, therefore, copy mo ng positive. Kung the same sign naman, number 2. The same sign Kung the same sign, add the integers. For example, bala, positive 4 plus 4, pila? Ano po? Positive 4 plus positive 4. Positive 8.
Positive 8. Di ba parehas? The integers. Amo lang na siya. Kung mag-subtract naman, subtraction. Integers man naman. Different sign. Add the integers and copy the common sign. Ara na sa kung sa different sign, the same to lang kag ginakert ato ang negative 1 minus 2. Clear lang? Ara siya ang manasangatan ni Kwan. So sa activity, 1 to 10 lang ha. Oh, Okay, naansiranta na ang number 3 kagina, ang number 4, Malipad po. ang number 5, ang number 8. Gada mo, nagaling nansiran. Dutay na lang ang lansiran. Mayo malaganip po kay malipad ko naman po Japon. Sa next lang tanga meeting, sa next, ang discount, commission, sales tax, and interest. Sabi ko, grade 6 po eh. Grade 6 ka palang gidman. Sabi mo, how? your high school na. High school na? Grade 8 na kami po. Grade 6. Okay. Amo lang na siyang coverage ang ato ni final sa para hindi ka mo mabudlayan ang series of operation, discount, commission, sales tax, kag interest. Amo na siyang i-cover sa finals ta ha. So bali i-klase ta ni next meeting ang discount, commission, sales tax, kag interest. Ano naman ang next meeting? Sa Monday lang Next yapon. Tuesday. Monday. Monday, oh. Ano subong nga Monday subong? Oh. Pwede man ano gusto mo Miyerkules? Hindi po. Next week lang or sining a week? Next week. Okay, next week ah. May questions pa tade sa series of operation. 1 to 10 lang ha. Te budlay pa ning 1 to 10. Ang 5 na hatag na 5 na lang sulumahon. Yes po, good luck. Kaysa Yes, next budlay. na nga meeting, problem solving na ni tanan. Yeah. Ay po. Oh, Ang samatib, kamusta? good luck.